Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. La première partie, une révision globale pour la 5e année. Premièrement, le vocabulaire. Premièrement, le champ lexical, أي الحقل المعجمي. Deuxièmement, les synonymes, المرادفات. ثالثاً, troisièmement, les familles de mots, أي الكلمات من نفس العائلة. أولاً le champ lexical هو مجموعة من الكلمات من نفس الموضوع. C'est un ensemble de mots associés à un même thème. مثلاً boulanger, pain, pétrissage, farine, semoule et four. إذن عندما نقول boulanger إلى ماذا نخمن؟ نخمن إلى الخبز، العجن، الطحين، القمح والفرن. نلاحظ أن هنا لا يوجد هناك أصل كلمة نحترمه، وإنما هي عبارة عن كلمات تختلف عن بعضها لكن في نفس السياق أو نفس الموضوع. ثانياً les synonymes، وهي الكلمات ذات نفس المعنى أو قريب منه، أي المرادفات. C'est des mots qui ont le même sens ou presque. Un verbe aura pour synonyme un verbe. إذن الفعل مرادفه يكون فعل. Un nom aura pour synonyme un nom. أي الاسم مرادفه اسم. Un adjectif aura pour synonyme un adjectif. أي الصفة مرادفها يكون صفة. مثلا belle jolie أي جميلة. نلاحظ أن belle وجولي كلمتان تتطابقاتان في المعنى، بينما drôle et amusant هن كلمتان تقتربان من المعنى، أي مضحك وممتع. ثالثاً les familles de mots، وهي الكلمات التي لديها نفس أصل الكلمة، أي من نفس العائلة. Les mots formés du même radical sont de la même famille. Exemple, courir, coureur, course. نلاحظ أن هناك أصل كلمة le radical c'est court ويتكرر في الكلمتين. bâtir, bâtisse, bâtiment. bâti هو أصل الكلمة ويتكرر في الكلمتين. cuire, cuisine, cuisinier نفس الشيء. cuit هو le radical أو أصل الكلمة ويتكرر في الكلمتين. Maintenant, la grammaire. Premièrement, les types de phrases, أنواع الجمل. ثانياً, les mots interrogatifs, الكلمات الاستفهامية. ثالثاً, les formes de phrases, أي صيغ الجمل. Les types de phrases ونقصد بها أنواع الجمل وهي تنقسم إلى 4. أولاً la phrase déclarative أي الجملة الإخبارية، وهي الجملة التي تخبرنا بشيء ما أو تكسبنا معلومة وهي تنتهي بنقطة. La phrase déclarative nous informe de quelque chose. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. Par exemple, j'écris ma leçon. هنا أخبر أنني أكتب الدرس. إذن تنتهي بنقطة. ثانياً deuxièmement la phrase interrogative الجملة الاستفهامية، وهي الجملة التي تسمح لنا بطرح سؤال حيث تبدأ بحرف ذات الحجم الكبير وتنتهي بنقطة استفهام. La phrase interrogative nous permet de poser une question. Elle se termine par un point d'interrogation. مثلا combien coûte cette robe؟ هنا أقوم بطرح سؤال، أبدأ بلا majuscule et je termine par un point d'interrogation. Troisièmement, la phrase exclamative أي الجملة التعجبية، وهي الجملة التي تسمح لنا بالتعبير عن شعور الاندهاش أو التمني. La phrase exclamative nous permet d'exprimer le sentiment de surprise ou de vœu et elle se termine par le point d'exclamation. Par exemple, que ce livre est passionnant. Alors ici, elle se termine par quoi? Par un point d'exclamation et elle commence par une majuscule. Quatrièmement, la phrase impérative الجملة الأمرية، وهي الجملة التي تسمح لنا بإعطاء نصيحة أو الأمر بفعل ما
وهي تنتهي بنقطة. La phrase impérative exprime un ordre ou un conseil et elle se termine par un point. Par exemple, il fait froid. Couvre-toi bien. Couvre-toi bien هنا هي la phrase impérative. Il fait froid عبارة عن جملة ماذا؟ إخبارية. لكن couvre-toi bien أنصح بهذا. إذن couvre-toi هي الجملة الأمرية أي la phrase impérative. Les mots interrogatifs وهي الكلمات التي نستعملها لطرح سؤال. Les mots interrogatifs sont des mots qu'on utilise pour poser une question. On a trois mots qu'on utilise pour les 5e années. Alors on a la première catégorie, c'est les pronoms interrogatifs. Alors c'est qui et que. qui نستعملها للشخص وك نستعملها للشيء أو pour la manière أو الحالة. إذن المهم أننا نستعملها لغير العاقل. Les adjectifs interrogatifs comme quel au féminin, lequel, laquelle, lesquels. إذن هادو نسميوهم les adjectifs interrogatifs. Les adverbes interrogatifs هادو هما المهمين اللي يستعملوهم بالكثرة في السنة الخامسة. إذن هم les adverbes interrogatifs. عندنا où والذي يعني أين أي لتحديد المكان. pourquoi أي وهو لماذا لتحديد السبب la cause. combien يعني كم لتحديد الكمية la quantité. quand يعني متى وهو لتحديد الوقت أو le temps. comment هو كيف وهو لتحديد la manière ou pour une présentation. alors للحالة وللتعريف. exemple comment vas-tu كيف حالك. إذن هنا pour dire comment il va. الآن les formes de phrases وهي الحالة التي تكون فيه الجملة إيجابية أو منفية. La première c'est la forme affirmative وهي الصيغة التقريرية أو الإيجابية لقول نعم. Par exemple, je pars souvent à la piscine. هنا أخبر أنني أذهب إلى المسبح. ثانيا la forme négative وهي الصيغة المنفية أو لقول لا. إذن exemple, je ne pars pas souvent à la piscine. Ici j'ai repris la même phrase, mais maintenant je vais faire la négation en utilisant ne et pas. إذا ne et pas يأتي يقوم بحصر الفعل. إذا je ne pars pas souvent à la piscine. Je ne pars jamais à la piscine. Je ne pars plus à la piscine. بهذا أحبتي هذه المراجعة لكي تستعيدوا أفكاركم وأرجو أن تساعدكم في هذه الفروض. إذا وفقكم الله ورعاكم أحبتي. إلى الفيديو المقبل إن شاء الله. باي باي.